Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up tonight. We gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up now. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up tonight. We gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up now. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up tonight. We gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up now. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up tonight. We gonna light it up just like the
Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up, babe. Tonight we gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up now. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up, babe. Tonight we gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up now. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up, babe. Tonight we gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up now. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up, babe. Tonight we gonna light it up just like the
Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna let it up tonight. We gonna let it up just like the sunrise. We gonna let it up now. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it up tonight. We gonna let it up tonight. We gonna let it up just like the sunrise. We gonna let it up now. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna let it up tonight. We gonna let it up just like the sunrise. We gonna let it up now. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it up tonight. We gonna let it up tonight. We gonna let it up just like the sunrise.
Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up, babe. Tonight we gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up now. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up, babe. Tonight we gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up now. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up, babe. Tonight we gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up now. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up, babe. Tonight we gonna light it up just like the sunrise.
Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up. Tonight, we gonna light it up, babe. Tonight, we gonna light it up. Just like the sunrise, we gonna light it up. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up. Tonight, we gonna light it up, babe. Tonight, we gonna light it up. Just like the sunrise, we gonna light it up. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up. Tonight, we gonna light it up, babe. Tonight, we gonna light it up. Just like the sunrise, we gonna light it up. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up. Tonight, we gonna light it up, babe. Tonight, we gonna light it up. Just like the
Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up. Tonight, we gonna let it up. Tonight, we gonna let it up. Just like the sunrise, we gonna let it up. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it up. Tonight, we gonna let it up. Tonight, we gonna let it up. Just like the sunrise, we gonna let it up. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up. Tonight, we gonna let it up. Tonight, we gonna let it up. Just like the sunrise, we gonna let it up. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it up. Tonight, we gonna let it up. Tonight, we gonna let it up. Just like the
Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up. Tonight we gonna light it up. Tonight we gonna light it up. Just like the sunrise, we gonna light it up. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up. Tonight we gonna light it up. Tonight we gonna light it up. Just like the sunrise, we gonna light it up. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up. Tonight we gonna light it up. Tonight we gonna light it up. Just like the sunrise, we gonna light it up. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up. Tonight we gonna light it up. Tonight we gonna light it up. Just like the
Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up. Tonight, we gonna light it up, babe. Tonight, we gonna light it up. Just like the sunrise, we gonna light it up. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up. Tonight, we gonna light it up, babe. Tonight, we gonna light it up. Just like the sunrise, we gonna light it up. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up. Tonight, we gonna light it up, babe. Tonight, we gonna light it up. Just like the sunrise, we gonna light it up. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up. Tonight, we gonna light it up, babe. Tonight, we gonna light it up. Just like the sunrise.
Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up tonight. We gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up now. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up tonight. We gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up now. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up tonight. We gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up now. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up tonight. We gonna light it up just like the
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di channelnya Betawi Kimang. Oke, kali ini ya, yang pasti kita makan dulu. Kayaknya kita harus pindah guild, harus pindah camp kah? Kita lihat dulu ya, kalau di sini masih banyak yang aktif, 30 orang masih oke lah. Coba kita cek dulu ya, berapa orang hari ini yang online. Masih 35 ya, masih oke banget kok ini. Tapi Kiel udah nggak ada ya. Kiel pasti pindah ya, soalnya Nanon meninggalkan. El meninggalkan, Aci meninggalkan, Randy Z meninggalkan, Bejo meninggalkan, Dimas Ali meninggalkan. Nah ini si Nanon masuk keluar ini. Rossi, Verde, Morpis, Momo, King, oke. Vasco, oke ya. Udah hampir 10 orang lebih lah ya yang minggat. It's okay, nggak apa-apa. Selama yang online masih 30-an masih it's okay lah. Nggak masalah, masih bisa bertahan kok ini. Kita ini dulu kali ya, radiasi permintaan supply dulu. Ya Allah, deket kayak gini loh, nggak usah. Pagi Bang Lele, selamat datang. Apa kabarnya? Apa kabar? Sudah lama tak jumpa kita nih. Kita radiasi dulu gak sih? Aduh, ngulangnya itu loh males. Ini aja mau ngejalanin akun tuyul aja nggak ada waktu. Bener, nggak ada waktu, bener bang. Kalau banyak waktu sih mungkin bisa main di 2 server. Ini sama sekali nggak ada waktu kita, masalahnya. Bener-bener nggak ada waktu. Lagi sibuk ngurus akun sendiri. Iya. Kita ingetin dulu ya, yang belum radiasi. Yuk radiasi guys. UD 666 emang ada kode redeem. Coba ya kita kode redeem UD 666. Gimana? Oh bukan di sini. Di mana kode redeem itu ya? Lupa lagi. Mana
Di mana lupa, oi. Kode redeem. Oh, di sini. Di kando. 666. Udah ya tadi. Udah. Alright. Kita lihat dapat apa. Wih. Lumayan ya. Ini apa nih? Wih, dapat skin, bro. Dapat skin HK, bro. Bagus lagi. Yo, iya. Mantap. Iya. Lumayan ya. Gue salah tuh. Kita pakai jambul anak ayam. Udah berasap mau hancurin ya. Nih zombie palanya kagak bisa tegak dia ya, ditembakin. Melenceng lemar zombie. Satu lagi. Mana mengendarai otomatis. Mantap. Lu suka ngepost TM gak, Bang Lele? Suka ngepost TM gak? Oh, come on. How did my clothes get dirty? Sama.
Gue juga biasa jam 11 malam baru pusti. Jam 11 malam biasa pusti gua sama kita. Mana sih? Suara in game-nya kegedean gak bang? Suara gamenya kegedean gak? Nah, nggak ikut Blood Moon tadi ya jam 6. Apa-apalah. Aman, oke, thank you. Mana ini nggak ada yang mau nyumbangin gue ini kah? Donasi please. Armor plate. Mana nih nggak ada yang mau nyumbang armor plate kah? Oh ini tadi color. Itu kurang 8 lagi ya padahal lumayan. Besok 12.43 16. Oke. Nggak ada lagi kah yang mau nyumbangin? Ini Quick Showdown juga lumayan hadiahnya. $20.000 tuh yang final, masuk final posisi 1. 20.000 gak tuh? Wah hari ini kita juga mau gacha ya. Wih ada nih. Thank you. Sama nih mau baca juga. Usik Demik dasar 4,5 dapat dia. Oke weh.
laki kau, Dek. Kita ke bloket dulu kali ya. Ini gua aman kan ya? Nah, kita harus banyak makan ini. Kita disuruh banyak makan. Satu lumayan. Masih ada 3. Iya betul bang. Pakai 500 apa namanya? Coating. Salah. Pakai 500 coating. 500 coating kan untuk 100 kali dapat ungu, dapat stat ungu 1. Terus kalau mau ngelok stat 1 stat 150 dapat juga. Iya 500 coating untuk 100 kali gacha. Gue masih simpen, baru nanti level 80 sih gue baru mau gacha-gacha. Gue ini dari awal belum gue pakai sih. Ini coating. Ini aja tuh lihat sampai 780. Belum pernah gue pakai sama sekali. Saking malesnya. Kacau ya. Si itu Wira ngasih duitnya berapa? 1.100.000. Handphone aku gimana? Emang nggak bisa lagi? Nggak bisa. Handphone kamu mana? Ada nomor pade nggak? Mana sih bibit gua? Bibit mana? Masukin. Nah, kita ini aja dulu ya. Bloket. Kita ambil bloket dulu kasih. Biasa jam segini sepi. Jadi mending kita bloket dulu. Makanya sekarang banyak yang jual senjata tuh statnya udah pada ungu. Semoga lagi nggak ada yang rusuh ya. Kita coba ke sini ya. Biasa kalau kita chat di wilayah nggak diganggu. Kalau masih ada yang ganggu, fix ngajak perang sih. Numpang ambil box bang.
Sampai habis gue nggak sadar. Bad person. Nah. I'm just a soldier. Nggak ada yang rusuh kan ya? Oh, aman ini. Oh, si Kem Wagner ini suka rusuh loh. Kita ikut mereka aja ya. Coba kita cari sisa-sisaan. Kali aja ada bekas-bekasan. Wih mbak, gue mau nyari bekas-bekasan loh. Ada gak? Ya habis lagi. Nong tim. Misi apa emangnya? Misi apa kalau? Ada misi apa nih emang? Lah nggak jelas, langsung keluar. Mana itu ya? Ini di atas anjir. Mantap om, apaan dia? Ya keduluan kah? Oh. Udah habis semua. I've marked a spot. Sana ya. Udah ada kampret. Must admit, you're not the best warrior. You're not most courageous. You're not the best warrior. Duh, sakit amat sih ini apaan?
world. Just like that. I must admit, you're not the best warrior I've met, but you are the most. Ya Habibi ya Muhammad ya Harun kita wah ini kita I've marked a sini spot. aja deh. Teret tetem teret tetem. Ninggoy go. And this world. Ada yang rusuh gak? Gue takut dibohongin anjir. Mana kotaknya di sana? Tiga kita kirim dulu aja daripada I've marked a nanti spot. kena begal lah gua. Lah udah dari tadi pun cuaca mah telat bro. You really didn't know what they were up against. Curse you and this world. Aduh, udah ada yang rusuh, baru dapet 3 ini, 2 lagi bro. I've marked a spot. Coba.
rusuh gak? Semoga masih ada. Bener. Nyasar weh. De 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 de. Ya Allah, habis berempat berarti mereka itu ya. Oh, kancut Zirko ya, Zirko. I've marked a spot. Good person, bad person. Nah. Buset, sakit banget itu. Curse you and this world. Itu yang lagi bunuh-bunuhan di mana anjir? Pas kan yang 4 ya. Oke. Satu lagi, bro. Sini I've marked kali. a spot. Telat ya, Sil. Ya. Kan damai begini kan enak kalau kita lagi buru-buru. Kalau ada yang rusuh kita lagi buru-buru tuh kayaknya nyebelin banget anjir. Kalau kayak gini damai, tentram, enak ya. Kalau mau rusuh pas udah kelar aja sini rusuh. Ya habis weh. Dimana lagi weh? Stapyo kun aero. Kayaknya bakal di sini deh yang duluan dah. Mojok.
Lu udah nyobain SVD belum bang? Senjata SVD udah nyobain belum? Aman bang. Tadi ada. Udah tadi UD 666 itu bukan Bang Trigo. Tadi udah dikasih tahu sama anak camp. UD 6666. And this But you are the world. most courageous. And this world. Ini lagi banyak mati yang rusuh lagi. Kalau ada 2 boleh lah. Tadi dapatnya cuma 1 masalahnya. Ya, kalian server forest Bang Trigo, aku di forest ini. Bang Trigo main di server mana? Kira orang. Oh shit, itu lagi pada bertempur mereka anjir. Oh Sensil, halo Sensil. Salam dari Redwood Forest. Di sana masih rame kah yang main servernya? Bad person? Nah. Aduh habis. And this world. Harus sering-sering lihat loh nih. Kalau enggak kena begal nih. Oh si Wai yang lagi ngerusuh anjir. Udah itu Wai. Makanya jangan suka rusuh Wai. Mau jadi jagoan bloket. Kalau mau jadi jagoan mah di TM aja bang. Jangan di bloket ya enggak. Di bloket mah nggak imbang. Lo user PC lawannya Android. Kalau mau TM lah, kalau mau jadi jagoan ya kan, jangan jadi jagoan server. Cuma jadi jagoan server mah ngapain. Akhir-akhir ini rasanya mulai sepi. I've marked a spot. Camnya yang mulai sepi apa emang servernya?
Kalau camp gue ini udah agak mulai sepi karena banyak yang cabut pindah camp pada, karena yang apa namanya, I've marked a spot. yang ratingnya 35 ke atas udah pada incer camp-camp kompe. Jadi mereka mau ngikut camp kompe. Lah iya Bang Ras, lalu nggak live orang ada radiasi lu nanti? Nah gua kan tiap hari emang live sekarang, soalnya komputer gua udah bener. Bad person. Nah, Kemarin mau push TM bener-bener nggak sanggup, badan gue capek banget. 40 poin lagi padahal ya. 4 poin lagi kita glorious. Rating seadanya tapi bisa mau tembus glorious anjay. Karena digendong. Distrik 13. Iya. Itu yang lawan ini ya, monster ya. Robot ya. Ini kalau ada yang rusuh kita harus siap-siap. Kayak kemarin kita bantai. Kita bantai yang rusuh-rusuh ya kan. Serem nih. Lagi pada bantai-membantai. Semoga nggak di sini. Oke, aman di sini. Biarin mereka pada sibuk PVP ya kan? Ngapain PVP di sini anjir? Naikin rank kagak. Nggak biasa gue pakai foam. Sumpah nggak, jarang banget kena gue pakai foam. Beneran dah. Yang ada gue mati duluan terus kalau pakai foam. Kalau TM enak tuh pakai, udah paling enak udah pakai ini, udah apa, flashbang. Udah paling enak udah pakai flashbang udah. Flashbang walaupun kita lemparnya agak jauh kan dia tetap kena efeknya. Buta. Udah gitu lebih lama lagi. 4,5 detik. Kalau foam cuma 3 detik. Udah nggak nambah lagi kan, walaupun kita naikin ininya, levelnya, level skillnya. Logbook kita udah ada 5 tas ini ya. Mana? Coba kita hitung. Kalau udah ada 5 tas baru kita gacha. Oh iya nih. Iya, kalau nggak kena, gue lebih sering nggak kena masalahnya. Lebih sering nggak kena masalahnya gua. Makanya gua pakainya flashbang.
1, 2, 3, 4. Wih, udah 5 tas nih. Bisa kita gacha-gacha nih ya. Nanti malam. Habis event aja sebelum gacha equip, kita gacha ini dulu. Daging. Kalau kena, gue beneran, gue berapa kali gue pertama-tama tuh gue pakai foam, ya kan, pakai foam. Gara-gara kesel nggak pernah kena, lempar, gue maju, nggak taunya kan nggak kena tuh orangnya, gue yang kena bully anjir. Makanya gue kapok anjir pakai foam, nggak mau lagi gue pakai foam. Udah cukup, udah pakai foam, udah nggak bakalan kena masalahnya. Hello, everyone. This is Sherry. The bonfire party is about to begin. Please make your way to the camp's beach. We're gonna have a great time. You're here? Great. We're about to start the first item on our itinerary, lighting the bonfire. We need more Ini yang fuel ikut though. bonfire dikit So nih. why don't you get Kita us bisa some wood for meraup the fire? I can't wait to hear some pundi-pundi campfire silver. stories. Kita bisa meraup pundi-pundi silver. Gue duluan. Wih, lumayan kita dapat pundi-pundi silver ini.
bookworm. You can't expect everyone to be a walking encyclopedia. Give it a go. I'll go with C for the next question. Just a random. No one knows more about survival than I do. Don't celebrate just yet. I've got plenty of books on survival at my Iya sih, kalau si Randy sampai keluar sama si Kiel, With C. udah nggak ada yang bisa nopang lagi. Forever question they don't know. Soalnya yang nopang ini dari mereka. Ikut pindah ke Imperium apa ke main kita? Gue pengen pindah ke main sih. Lu kalau keluar camp mau pindah kemana? Kemarin gue diajakin sama si Mbak Ray ke Imperium. Soalnya anak-anak dia, si Cah itu kan pada ke Imperium semua. Imperium sama main bukannya tuh yang megang kan anak-anak. If you plan to survive in the harsh Tuh, wilderness, yang megang masih everybody anak-anak knows that elemen tuh. knowledge is power. So Ele let's start sama the party's anak-anak second main. round, the survival quiz. Let's see who's the ultimate You can't survivalist. expect everyone to be a walking encyclopedia. Give it a go. I'll go with C for the next question. Just a random thing. No one knows more about survival than I do. Don't celebrate just yet. I've got plenty of books on survival at my place. Too late to consult books. I'll stick Tapi with C. Elementum You must be one of those rating people who go with C 30 question they don't know. bisa nggak? Ada sih anak Elementum di ini friendlist gua. Suka ngajakin pindah sama anak main. Jaraknya jauh banget ya, dari 50 ke 47. Gila. Rating A 38, 35 sampai 38. Kalau emang rating A 35 sampai 38 sih. Baru masuk Kak. Dari rating 35.
Coba gua nanya anak Ele ya. Dia udah pindah deh ini. Udah nggak ada camp lagi nih orang, nggak jelas. Mana ya? Messi Mix. Oh ini dia anak main. I need sleep. Yang anak sama Nana QWERTY nih. Ini anak main juga. Mana ya anak itu ya? Lupa anak. Mana ya anaknya lah ya, lupa gua. Kata anak Elementumnya harus rating A. It was Nietzsche who once said, "We should consider every day lost on which we have not danced at least once." I don't know why I know that, but let's dance! Gather some wood for me from the beach. What a lively party! Interested in Apa dancing? ini? Gather some wood for me from the beach. We can get a bonfire going. Mana ya anak Eli? Ini nih, anak Eli bukan ya? Bukan, siapa? Moses. Memories. Ini ya anak Eli. Oh ini nih. Bentar ya gue tanya ya, Bang. Ada slot kah di Eli? Lagi member kah? Here.
Kalau sama anak main mah gue udah pasti langsung masuk. Dari kemarin diajakin terus soalnya. Here. Kita tunggu balasan dari dia ya. Well, the matching round is now over. But please do not be in a hurry to leave. Partake in our buffet spread on this beautiful night, or you can keep dancing. Let your exhaustion and worries be lifted away by the gentle sea breeze. Coba ya tanya langsung Rek. Tuh mending kita masuk ke Elementum gak sih? Sekalian ya kan? Mending kita masuk camp yang tinggi gak sih? Daripada harus masuk ke camp yang lain. Walaupun mereka circle-circlean ya kan? Nggak apa-apa. Seenggaknya kita masih bisa dapetin reward ininya, campnya lumayan ya kan. Oh begitu, makasih infonya bang. Ya kan? Mending kita masuk di Elementum ya kan? Hai. Coba gua chat ketuanya ya, siapa ya? Ketuanya Will. Kim. Di mana yang ngeliat ini ya? Nggak ada temen di LA. Garuda FPS. Emang iya? Masa sih? Foggy Battle District 13.
Ini zombie. Ya bentar, coba kita lihat. Ya ampun, sedih sekali. Ya ampun, sekali. Kenapa nggak berbaur dia? Hah? Janganlah begitu. Zombie. Mana ya zombie ya? Damage to zombie. Ini nih. Ini kayak zombie dah. Oh, ini pengurangan damage. Meningkatkan pengurangan damage. Pengurangan damage juga. Damage to zombie. Ini ya. Jamur. Sayang pakai jamur mah. Ini aja nih. Tingkatkan damage ke manusia. Sayang jamur masih susah ininya. Pakai bahan yang lain aja. Jamur buat TM. Kayaknya di atas nih. Ini ya. Kurangan damage ke manusia ini. Perasaan ada dah. Oh ini buah naga. Ya ampun, harus 4 buah naganya. Hah? Nggak bisa diganti. Oh bisa kan? Harus pakai 2 buah naganya. Tingkatkan armor. Harus pakai 3. Harus pakai 3. Harus pakai 3. Ya ampun, boros banget. Sayur. Ketahanan damage zombie sayur.
Nggak ada, itu doang tadi. Meningkat ini pengurangan damage terhadap zombie. Nah, sama pengurangan damage terhadap zombie. Itu doang tadi, ini bener. Lah. Tapi boros banget anjir. Nggak ada Bang Zek BNM. Udah dicek semua tadi. Nggak ada. De. Jam berapa sih? Jam 8 kan? Lihat. Sama aja kayak gua solo terus ya. Banyak circle-nya kah? Banyak circle-nya pasti ya di mana? Di camp kompe mah. Apalagi untuk TM. Rating 30k pas mah nggak bakal dilirik anjir. Minimal 33, 35 ke atas. Tapi gue sih nggak gentar ya. Kalau TM itu masih rating masih di bawah 45, gue masih sanggup ngelawan. Kalau pakai PC ya. Kalau udah 45 ke atas nyerah. Mereka itu udah pada pakai apa itu namanya? Chip emas rata-rata. Yang ratingnya 45 ke atas itu mereka udah pada pakai chip emas semua. Walaupun dibikin imbang, tapi damage chipnya itu masuk. Tetap sakit jadinya. Nggak sanggup kita kalau TM ketemu rating 45 udah pasti meninggoy. Oh iya ya. Always know. Iya. Aduh, kacau. Kita pakai ini dulu ya. Karena kita pakai AWP biru aja nggak apa-apa. Terus kita jangan lupa pakai buff. Kalau nggak salah gue udah ada ini dah. Udah ada ini dah. Oh nggak ada ya. Armor piercing. Ini berapa? Level 20. Oh level 20 nih baru kebuka nih anjir.
4 level lagi ya. Udah bisa modif. Buka skill modifikasi kendaraan. Oke. Udah bisa modif kita ya. Lumayan 3.000. Lumayan ya, tadi ini dapat ini kita ya. Lumayan nambah karisma 10. Semangat terus. Pokoknya F2P. Wow, naik sangat ya. Gila, dari berapa manual book? Dari harga 20 udah 30.000 sekarang, gila. Oh, so expensive. Gak kuat. Gila, gua ngumpulin chip kuning aja belum kesampe-sampean anjir. Kurang 40. Harus berjuang sangat ya. Makin hari bukannya makin turun, malah makin naik. Even though it's just the perimeter, you can't let your guard down. Dr. Drake was working with the army to conduct secret experiments in the base. Found here. We have to secure this place at all costs. We need to find the data in the lab to help Dr. Sean with his research. So there is a giant zombie here. He's a big one. Get ready to fight. Ngapa ke gue ini? Jangan ke gue lah. Kita lupa ganti skill.
Something even scarier has decided to join us. There's no way out. Fire! Teret-teret. The hatchlings are coming. Stop them! The eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch! It's making the larva explode. Get out of the way! Ngapain gua anjir? The eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch! It's making the larva explode. Get out of the way! The eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch! It's making the larva explode. Get out of the way! The eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch! The eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch! The hatcher's scream is making the larva explode. Get out of the way! Jeez, that was tough. I hope there are no more surprises waiting for us. The north door. There's a huge guy at the north door. Kill it before it brings the house down. That's a ground statue, and it's charged in. Everyone, target its weakness and prepare for battle.
Lumayan. Masuk posisi 10 besar. Tank scouting party has almost finished surveying the area. The periphery is located in a vital position. Wait, what was that? Watch out! Thanks to your quote, hell, this place is finally ours. Now beat it before we kill you. Menghindar nih. Don't underestimate the Owl Gang's firepower. Take them out carefully. Don't underestimate the Owl Gang's firepower. Take them out carefully. Don't underestimate the Owl Gang's firepower. Take them out carefully. Good thing Tank's drone spotted their tracks. The owls are stupider than we thought if they dare fight in a place like this. Wait, no. What was that noise? Eagles? Think you don't have to work for anything? Trash like you isn't welcome in the Raven shelter. Get out! Crap. That's the Eagles' best combat mecha. It's so much stronger than their previous ones. Stay focused. A sorry little rebel armed with some rusty bits of metal on a medal for Dr. Dreyfus. Did you ask us?
Akbar, hebat itu di belakang. Jangan ke sono. Kaburnya ke sini aja. Just keep coming. Focus on these guys first. Mak dibakarnya. Dibakar. I wasn't expecting so much fighting today. My ears are ringing. But at least it's finally over. Meledak. Aduh. Lumayan. Dapat peringkat berapa nih distrik? Jadi mannequin challenge. Zura kita chat Foggy. Mana Zura? Mana si Zura anjir? Foggy Zura. Peringkat 18 di server.
Keren. Keren. Bikin buff dulu ya. Kita bikin buff dulu. Bikin ketahanan damage. Oh, sisa apa ya? Ada ketahanan ya. Tunggu belum, bikin buff dulu sebentar. Sebentar bikin buff. Buff. Mana? Oke. Bentar. Oke, yuk. Gas. Lagi foggy. Battle. Sama Syura. Gak diajak. Udah gak ada slotnya, Ras. Sabar ya, Ras, nanti. Mana? Itu gua mau nemenin si Ras aja, dia nggak ada timnya, kasihan. Oke. Gua keras ya. Kasihan sekali. Sinilah. Ayo cepat.
Ih, kemana dia? Nah, kocak. Ya sudah. Oke, ya udah gue masuk ke. Ya udah. Ayo Foggy. Ayo Foggy. Apa enggak kita cari aja. Kita solo aja kalau enggak. Ayo daftar. Udah daftar Foggy-nya? Udah daftar kah? Jangan misa-misa ya. Jangan lupa makan buff. Kalau ada buff jangan lupa dimakan. PVP soalnya. Jangan misa-misa ya. A load of zombies have appeared in the blockade. Beat them to get black boxes. The zombie boss will appear in 1 minute. Udah pada tahu kan ngambilin kotak-kotaknya? Itu siapa yang ungu? Sambo. Sambo jangan sendiri, Sambo. Ini ambil kotak apa sih, Zah? Ini kotak-kotak yang dari Mumi. Itu kita harus dapetin poin. Nanti ada bosnya. Bosnya muncul di map. Sambo, ayo ikut sini Sambo. Sambo AFK. Nah itu ada bos sini. Cepet. Kom. Ayo tembakin lagi bosnya.
Cari bosnya. Wah, habis. Itu ada orang. Tembak. Wih. Help. Itu udah pada sekarat. Cok. Oh my god, kotaknya jangan sampai diambil. Kotaknya jangan sampai diambil sama mereka. Mati semua ya? Mati kalau nggak salah. Nah, kita nomor 6 lagi. Tertinggal sangat jauh. Ra, bawa biotik apa AWP, Ra? Kenapa? Bawa biotik gak? Ada. Lagi pakai biotik? Aduh, masih belum terlalu. Iya. Cover ya. Bareng-bareng sini Sambo. ZG. Iya, gue belakang. Ambilin kotak yang dari mumi ya. Di mana tuh ada orang? Di belakang. Itu orang kah? A second wave of zombie bosses has appeared. Defeat them to get black boxes. Mana tuh? Mana zombinya? Itu tuh, ada sebelah sini. Sini ada bosnya. Lihat-lihat, sering-sering lihat map ya kalau ada musuh. Nice.
Ini mumi kecilnya pada kemana ya? Pada habis mumi kecilnya. The last wave of zombie bosses has appeared. Nah, Defeat them itu to ada get tuh. black boxes. Itu tuh ada musuh ya di depan ya. Kabur ya. Duh, nggak bisa diambil lagi di situ. I've marked a spot. Boxnya nggak bisa diambil lagi di situ. Di sebelah kiri ada ya. Di depan orang. Iya. Itu Mana ya? Ada orang. kebos ya. Mana lagi rajanya? Ada orang. Ada satu tuh rajanya. Nice. Kita juara berapa sih ini? 3 ya?
Wih, Pak, ada musuh di mana? Depan. Nah, knock tuh. Ambil kotaknya. Danger! Lumayan masuk juara 2 kita. Kabur dia. Iya. Kita udah masuk ke babak selanjutnya. Final. I've marked a spot. Kita harus sampai di sini. I've marked a spot. Pakai motor. Kan masih loading gua. Ke itu ya, yang paling dekat sama kita ya. Ke bosnya. I've marked a spot. Ada orangnya itu ya. Itu dibawa kabur ininya. Lihat-lihat musuh ya. Di atas, di belakang. Belakang. Oh, tembak.
sana ya, Zak. Yang bawah jembatan ada juga tuh. I can't stand filthy Aduh. clothes. Dapat siapa itu? Banyaknya orang belakang Pian. Iya. Itu masih belum ini. Dapat gak kita? Dapat kita ya? Aduh mah ngakres. Ya Allah ngakres dia. Ngakres, Allahu Akbar. Aduh. Lupa gue pakai AWP ya tadi. Harusnya gue AWP aja langsung meninggal itu. DC weh. Tapi lumayan lah udah sampai masuk final. Lumayan hadiahnya. Thank you. Yeah. DC. Thank you Z. Lu udah daily belum? Si Ras mau daily? Udah gua. Oh, udah. Tadi siang deh. Mana si Ras? Ah, kau pegang lah. Gua sisa yang mingguan lagi.
Gua mingguan tinggal astral sekali lagi. Gua sisa Helia sama Astral sih. Helia belum. Helia belum. Mau dibantu kah Helia? Ntar aja lah. Itu si Dara ngapain? Helia. Nah itu si Dara Helia tuh. Z. Iya kan? Si Dara Helia tuh. Ayo Daily. Ayo gua Gua temenin ikut deh. dia ya. Iya. Ayo Daily, cepat.
Thanks. Ini apa nih? Oh ya udah bisa kita dapat. Aku minggu pertamanya nggak dapet ya. Yang secret treasure ini. Hah? Wah, di yang secret treasure ini yang minggu pertama nggak bisa gua ambil ya. Dua nggak sih ini? Tuh. Apa karena udah telat ya? Masih ada supplying crab. Dibantu lagi.
That's much better. Kalau 2 aja lah. Mau kemana? Mau kemana? Udah habis. Ada, cuman kecil banget. Coba ngomong. Tuh, ada cuman kayak mendem gitu suaranya. Iya, masih sama. Supply Grab udah belum loh? Yuk supply Grab kalau belum. Coba. Ya. Dapatnya silver terus. Naruh barang dulu. Hah? Udah gacha. Gacha apa? Apa mau gacha gini itu? Nanti malam aja. Mau buat gacha equip dulu. Equip 80. Habis itu sisanya baru buat gini. Ini kenapa nggak gini? Kenapa apaan? Nggak gini dulu. Enggak lah, gini kan semakin tinggi levelnya, statnya makin tinggi dapatnya, nambahnya kan nyesuaiin level dia. Makanya gini mah nggak usah buru-buru. Sama kayak modif, semakin tinggi level senjata, modif yang didapatkan ratingnya gede. Om Kill udah keluar dia. Masa? Baru kah? Aku lihat dari log. Iya ya, bentar gue lihat coba. Iya, oh iya, udah dia. Ajong juga. Tinggal iya sih, soalnya kan si Mbak Rey kan udah di Imperium. Pasti mereka ke Imperium semua. Ini rame banget ini, skip aja deh. Tinggal si Randy. Masih ada Zura sama Randy sih, nggak apa-apa sih. Ada si Fox juga. Oh iya, Imperium ya. Iya, pasti ke Imperium semua mereka itu.
Kemarin si Mbak Ray udah PM gua suruh masuk sana. Gua bilang ya nanti dulu lah. Kalau di sini udah yang online cuman di bawah 20, gua bilang baru gua pindah camp. Coba kita PM si Noh ya. Kita tanya mana si Noh. Ini nih. Gimana ini ketua? Pada minggat. Keimpi semua kah? Mana ya kalau si Indah ya? Kan kata si Noh juga kemarin emang mau ini kan, mau apa namanya, apa tuh namanya, gabung camp, apa namanya, apa sih? Iya katanya kan emang pengen gabung camp kan. Ya iya, cuman masa ke sono semua? Kenapa? Masa ke sono semua? Iya berarti emang ke sana. Kan dibagi dua harusnya. Nggak tahu lah. Elementum. Bentuknya rating A. Dan kompak. Coba gua chat ini. Kita ke Elementum coba ya. Camp. Imperium udah penuh. Hah? Udah 100. Imperium. Oh, Imperium. Elementum sisa 3. Kalau Enjoy masih banyak nih, 12. Di mana lihatnya itu? Dari leaderboard. Terus ditekan kan. Mana clan? Camp. Di yang kedua tuh. Kalian beli mana nih? Omren yang tambah ya sih. Coba kita chat ya, Garuda ya. Bang, ada slot kah? Boleh join kah? Bisa dia yang banyak amat.
Oh, emang si Cahya ngajak ke sana semua. Suruh ke Impe semua. Kata siapa? Lu mau ke sana juga kah? Kata Nok. Sino? Udah penuh di sana. Ya udah penuh lagi di Impe. Di Impe. Di LA. Lah, tadi perasaan ada 2. Oh, kata dia penuh, kata Garudanya. Sino bilang kayaknya sih nggak pindah dia. Bakal tetap di sini. Apa Randy? Noh. Oh, Grade ditanyain sama si Garuda grade rating apa, kalau mau antri dan sabar boleh aja. Cuma di sini kompetitif, nggak semuanya bisa betah. ini kayaknya sayang sih kalau ditinggalin. Ya udah kok, kita stay aja dulu di sini kali ya. Oke, gue ikut aja. Kata Garuda kan? Enggak, Sino. Tadi katanya Garuda ngechat. Iya. Apa dia bilang? Kompenya kerasa ya dia? Apanya? Harus kompe dia. Iya, kompe banget di LA. Kompenya PVP kan? Apa gimana? Pengennya sih ngikutin ini top rating main, tapi nomor 13 ya. Gue tanya kalau aktif tiap hari nggak masuk kriteria kah? Ya, emang itu. Iya. Gara-gara radiasi jadi bubar. Sport. Oxford mana?
Ngeri banget, harus ngereta. Ngereta sekarang 35 anjir. 35 kan? Enggak, 32 masih. 33. 32. 32. Masa sih? 32. Akun bot nih. Kayaknya agak berat kalau mau masuk LA ya. Slotnya juga udah full mereka. Main juga full tuh. Sementara di sini aja dulu lah. All clean. That's much better. Ratingnya manis juga. Kalau 80. Ini kalau gua upgrade gene plus upgrade drone sih nembus kayaknya ini 33. Ini pisau gua aja masih level 60. Ini topi juga masih level 60, armor level 60. Gene gue juga masih standaran. Udah gitu modif juga gue masih modif asal-asalan. Masih bisa sih naikinnya sampai 33 kalau mau. Cuman gue nunggu level 80 aja nantilah. Gacha lomba. Hah? Kecil banget suara lu sumpah. Udah gacha gini. Gacha gini. Gue mau gacha ini dulu. Armor. Apa? Armor 80 dulu gua. Mau bikin armor 80 dulu gua. Belum lagi. Gimana sih gedenya? Gedein apa ya? Suara mic. Lu pakai HP? Kalau enggak lu lihat aja di settingan ininya. Coba lu tekan volume HP tuh biasanya ada 2. Kalau pakai headset ada tombol volumenya, ya lu pencet aja tombol volume headset ya.
Kita bikin armor 80. Nih, kulit lembut. Butuh lemaknya berapa kalau kali 15? Butuh lemaknya 1095. 1095. Kita bikin lemak dulu. Satu, dua, tiga, empat, I've marked a spot. 5, 6, 7, 8, 9, 1095. Dadadadadadadada. 15. Kalkulator, kalkulator. Kita butuh kalkulator. Hmm, 15 kali 5. 75 papan serat. Lima. Puluh 5. 12 kali 15. 12. 180. Satu 80.
Syukur-syukur ada lebihnya nih. Semoga ya nggak sampai pitik. Belas kali 5 berarti 75 tadi ya. Oke, kita coba ya. Semoga nggak sampai piti. Semoga nggak nyampe piti. Semoga nggak nyampe piti. Semoga nggak nyampe piti. Semoga nggak nyampe piti. Aduh, biru. Berapa? 3 kali ya? 3, 4. Enggak. Aman itu, aman. Biru, please lah, jangan piti lah, sumpah jangan piti. 6 ungu lagi. 7 Allahu Akbar.
9. Kita boker dulu, boker. Ayo kita boker. Biar tenang, kita boker dulu, boker. Teret. Udah. Lanjut. 80. 10. Please lah, 10 kali aja lah, please kuning. Allahu Akbar. Piti. Emang susah sih ini. Sial. Jam segini tuh sial. Cuma dapat ungu 2. 11, 12. Ih, 12. Alhamdulillah 12 kali. Alhamdulillah. Sepatu. Kurang 5. 4 kali 3 6. 4 kali 15 berapa? 4 kali 15 60. Berarti kurang 24 ya. Gak nih bahannya. Nah, semoga dapat. Kita langsung gas aja nih. Kaki ya. Sekarang kita kaki. Untung 12 kali itu. 1. 2. 3. 5. Aduh, ungu terus anjir. 5.
Ayo 6 dapat lo 6. Aduh gak dapet. 9. Ya Allah. Sepuluh. Ya Allah, ransel nggak cukup, kampret. Bongkar. Mana nggak dapat stat yang bagus, dapat statnya acak adut. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Mau terus loh. 11. Kayaknya PT nih kaki. 12. Allah Akbar, masih belum dapet. 14. Ya Allah, PT. Allah Akbar, PT. Apa soy? Mana statnya jelek banget lagi. PT ya. Najong. Udah habis bahan gua. Kayaknya masih cukup nih, ada berapa nih? Coba kalau kita bikin yang tangan ya, tangan. Jangan ini, baju dulu dah. Tangan level berapa sih? 84. Ini dulu deh. Bikin 15. Kurang. Wah, ini mah besok kayaknya. Besok baru bisa lagi nih. Bisa sih hari ini kalau gua mau, tapi harus nguli aja dulu kali ya. Nguli apa nih? Tin ore, plant fibernya 2400. Bunga golden flakesnya sih dikit. Naro ini dulu lah,
naruh yang ungu-ungu sama emas dulu. Dedong deng deng. Taruh di sini aja ya. Terus kulit jual ya. Bongkar. Aduh. Gas grab yuk. Supply grab nih. Belum. Mau supply grab nggak? Supply grab. Dan supply grab. Ya habis lagi. Gak apa-apa, kita tungguin aja lah. Anjir, murah-murah banget ini. Sepatu 1000. Kemarin gue beli 4000, 7000. Sekarang 1000-an anjir. Ya nggak crash pula. Nge-crash pula, nge-crash.
Gila, biasanya gue nggak pernah PT loh. Nge-craft itu PT sekarang. Gile, bangkrut. Kacau. DC, bisa DC begini. Mana udah ada belum? Ya masih kosong. Semoga dapat chip emas. Semoga dapat chip emas. Udah muncul kah? Mana? Mana belum ada. Semoga dapat chip emas. Semoga dapat chip emas. Bismillah. Ya, chip ungu. Mengsedih. Apes. Dapatnya chip ungu, anjir. Mana chip? Aduh, ini modul chip sekarang udah 70.000. Ada yang 20, ada yang jual 20. Kita harus cepat-cepat. Ini kena prank gak ya? Semoga orangnya yang ngejual lupa. Gue sumpahin lupa lu yang jual, yang naruh harga 20.000. Sumpah. Lu berapa poin lagi sampai glorious, Ras? Iyalah, auto beli. Gila. Gue lagi ngincar itu soalnya. Concentration. Baru ada 10.
Belum. Aduh, apes. Udah, oke, kita meluncur. I've marked a spot. Greetings. Our supply vehicle has mysteriously broken down during transit. Please wait for a bit while we check it out.
Mana? Masih ada satu nih. Ngumpet. We're done, for now. Let's get out of here before they call in reinforcements. Thanks for your help. Spot. Di mana itu? Oh nggak mau. Antim terlalu jauh. Greetings. Our supply vehicle has mysteriously broken down during transit. Please wait for a bit while we check it out. The best warrior. Courageous. Anak-anaknya. Last wave of enemies. Don't let up. We've almost won. Buta mana sih? We're done, for now. Let's get out of here before they call in reinforcements. Thanks for your help. Thanks.
Ya habis. Ya senjata gua mau hancur, benerin dulu ya. Habis. Habis no, 2 udah diambil. Habis. Mau benerin senjata dulu. Gacha gini. Nanti aja 80 gini dah. Mau gacha itu aja buat equip dulu. Gini gampang. Gampang gini mah, santai. Tadinya gue mau gini, cuman buat equip dulu aja lah. Hmm, 18. Pindah kemana? Pindah kemana kita? Ke Impe juga kah? Pindah kemana, Ras? Kampret. Gue pikir udah ada. Iya, belum ada tapi udah ngajak.
ninja. H2 apaan maksudnya? Ngilang. Oh, motornya si Yasmin. Itu Honda CBR 150. Baru dapat 2 lagi.
Lama sekali nih. Apa ya hadiahnya? Nggak ada kayaknya. Daun apa? Buat apa daunnya? Dapat daun gunanya apaan? Buat apaan daunnya? Kalau seingat gua itu dapat silver 2000. Ada silvernya, cuman dapatnya nggak tiap hari. Enggak, cuman pertama kali kohab kalau nggak salah. Ada misinya kan. Sama poin-poin untuk beli furniture. Lama sekali ini supplying rate. Udah cuman dapat poin doang. Mendingan event squad kan? Kalau event squad enak, dapat silver, dapat kupon, dapat bahan enchant, dapatnya banyak. Silver udah 1,3 juta, gold baru 400.000 dari mana ini ya? Perasaan nggak pernah dagang dah. Sedih sekali. 3 kali upgrade skill langsung habis. Upgrade skill satu level 10.000.
luar biasa, makin mahal. Ya, skill ekspertasinya kok nggak naik ya? Sumpah lama sekali ini. Makin dilama-lamain ya munculnya. That was a good night's sleep. Feeling refreshed. Iya, kayaknya headset lo deh. Suaranya kecil, kayak mendem gitu. Kayak orang lagi nyelam. Kayak orang lagi di backup suaranya. Besok hari apa? Kamis, Senin, Selasa, Rabu. Iya, besok Kamis. I've marked a spot. Udah nih. Besok pindah kemana katanya? Sini, kom. Cepat. Banaspati. Greetings. Our supply vehicle has mysteriously broken down during transit. Please wait for a bit while we check it out.
Let's get out of here before they call in reinforcements. Thanks for your help. Buset. Langsung habis, weh. Gile. Apa-apaan ini? Mana? Kok di gua nggak ada ininya. Di map gua nggak nongol. Suka buat ngebug begini ya. Nggak kelihatan di map. Gimana kita mau menyelesaikannya kalau di mapnya tidak terlihat, saudara-saudara? Hah? Masih ada nggak, Ras? Aneh banget ya. Oh iya, That crate was well hidden. Tapi di itunya masih ada loh, padahal di misinya 335. Not seeing things? Check. Conscious and aware? Check. All good. Greetings. Our supply vehicle has mysteriously broken down during transit. Please wait for a bit while we check it out. Let's not drag this out. You should just come to your senses and do it up.
we're done. For now. Let's get out of here before they call in reinforcements. Thanks for your help. Yang di Valley masih ada 3 yang di Valley. I've marked a spot. I've marked a spot. I've marked a spot.
salah, udah ke Colorman. Malah ikut ke Colorman. Oke. Kita lanjutkan TM saja ya. Iya. Emang pengen nge-push. Cuman mau kelarin ini dulu. Kan biasa emang jam 11 mulai TM ya. Sampai jam 2. Di mana? Sedang merekrut. Yang gua bantai di bloket. Kesel banget gua. Lagi orang gua udah tinggal ngirim ya. Itu sama temennya satu cewek kan, udah anteng-anteng gua berdoa dia datang ngerusuh ngebokong. Wah gua cari aja udah, mumpung lagi nggak ada temennya kan, mumpung cuma dia doang. Kalau 1 lawan 1 berani lah gua bantai. Kesel banget gue. Sumpah kalau ketemu dia di bloket, gue incer itu orang. Masih dendam anjir. Top global ya, top global. Nanti aja jam 11 TM ya. Tanggung. Udah Bang Yesman. Lumayan dapat itu. Dapat skin HK. Baju apaan woi? Skin. Emang lu dapat baju? Gue dapat skin HK. Nggak ada bajunya. Mana ada? Baju apaan woi? Nggak ada. Ini Geletrops. Oh ini. Oh iya lumayan juga ini ya bajunya ya. Oh iya nih bagus nih bajunya. Udah kayak ini ya, anak-anak motor. Bisa dipisah nggak? Apa satu set ya? Satu set ya? Oh satu set. Gue pikir bisa dipisah. Oh satu set. Kita pakai ini aja, cocok nih, cocok. Nah, ijo-ijo kan, ini kan cocok nih, ijo-ijo, rambut ijo,
baju hijau ya kan. Iya bagus ini bajunya. Yang dapat dari Redeem Code. Baju set, baju satu set. Parao, bukan Dino, yang baru. Yang baju Parao. Iya, tadi ada ya. Ditarik kembali kah? Sama itu buat next event kayaknya tuh. Iya sama. Gue juga tadi ada yang pakai tongkat kan. Iya. Yang Mesir itu. Udah hilang. Tadi ada. Tadi sore masih ada. Kenapa sekarang jadi hilang? I've marked a spot. Bikin hamburger aja ya. Ini karakter gue kekurusan. Kenapa bisa deh jadi kurus anjir? Coba kita makan hamburger. Mana hamburger? Ini. Bloket udah mau ditemenin tapi nggak dulu dah, sayang armor mau TM soalnya. udah hari ini gue udah nge-repair 2 kali. Hari ini udah nge-repair 2 kali masalahnya. Oke siap.
Thanks. Ya, udah pada bubar. Udah kalau gitu kita TM-an aja lah. Mau ikut TM? Woi, ini 1, 2, 3 sekali, oke. Mana yang gue letakkan? Turut. Kok lu pakainya kekuatan skill sih? Mending ini gua pecahin armor. Oh lo buat gel, ya gua buat armor piercing. Apa yang nggak bisa ditampilin? Apanya? GL -nya. IND lawannya jangan barbaras. Ini gua repair dulu Don. Repair apaan tuh bang? Kayaknya sama deh. Kakak gue. Kayak lu juga. Apaan tuh? Di sensor aja. Bisa bang gitu. Iya. Buat bang benar. Aduh lupa ganti sih itu lagi. Kiri kosong ya. Kiri kosong. Kanan juga kosong. Kayaknya nggak apa-apa. Kayaknya dari kanan ya. Kanan kosong. Mau diras gak? Ya kemit ya. Ayo, aku dari kanan. Di base tuh tadi. Oh iya di base. Hati-hati sama bom ini ya. Bentar. Di base awal. Sekarang sini kan. Wah. Sabar bang. Kok nggak mau nembak?
kuat ya. Nendok di bunga dia mereka berdua tadi. Lihat. Gile, yang sebelah kanannya asal nabrak anjir. Oh, ganti perangkat. Sekali lagi ya. Salah lah. Awas dari mid ya, dari kanan ya. Aduh, jangan terlalu jauh bang. Sabar ya. Ai, sakitnya. Sakit sekali ya. Sakit sekali. Sumpah sakit sekali.
Kenapa buang bom dah? Yo. Masuk. Ada ya mid ya? Mid ke kiri ya? Itu gimana cuy? Kiri semua. Oke. Kiri semua. Ini semua ya. Mereka. Gue bisa datang lagi ini. Hey, help. Udah di luar kan. Astaga, dimatikan ya. Itu healnya di belakang, itu healernya dia. Healernya dulu, healernya itu. Kok dia malah muter-muter? Cakep. Tuhan ampun. Aduh, ketemu IND lagi. Ketemu IND lagi. Sabar ya midnya ya. Dia langsung main 4 tuh. Dia main dev lagi ya.
Muter ya mereka ya. Kanan Ras. Dari kanan semua itu dia. Nice, sama-sama dapat satu. Aduh, kalah ya. Kenapa nggak pakai GL, Ras? Pakai GL aja, gua kan bawa bio. Oh, kiri ya, kanan satu, kiri satu. Oke. Kanan satu, kiri satu ya. Oke, ya karena aku nampak. Kalian tahanan di kanan. Mid ya. Sabar ya, kirinya sabar. Iya. Sabar, kirinya sabar. Oke.
Nice. Udah sekarang semua tuh. Ya, pasti bisa lah. Mundur dulu. Aman. Kanan Ras. Mantap. Oke, thank you. Nggak bisa di-add ya. Ya kan? Jadi tidak bisa di-add orang nih ya. Yang orang tidak bisa di-add. Beda server bang. Go! Ada nih. Oh tahu dia. Tahu. Mundur dia ke base. Dia. Ras, sabar ya Ras. Sabar Ras, sabar. Gua masuk. Mau ngeras gak? Ayo masuk. Maju, bantu Dek. Belakang itu bokong weh. Bokong weh. Dibokong weh. Bokong. Oh my god, dibilang dibokong. Nggak jelas kah suara?
Sumpah itu ceweknya nggak jelas cowok anjir. Bikin buff dulu. Kalian pakai buff yang mana ya? Thanks. Damage-nya masuk semua, iya. Kemarin gue pakai damage. Oh, puding ya. Kai. Salah. Gitu sulit, sangat sulit. Iya. Udah gitu kalau pakai PC tuh lebih lincah mereka gerakannya. Kalau dari handphone susah banget incer ya kan. Alamak Jang, ini kenapa lawannya glorious semua dah. Kanan ya, kanan. Danger. Kanan ya. Awas ya, dari kanan, dari kanan. Kanan. Awas dari kanan ya. Kanan. Aduh.
Nice, thank you. Kiri satu. Oke. Kiri dua, sakit Aduh, sorry. Ada dua ternyata. Nah itu healernya tuh. Nice. Sekarat juga itu dia. Oh.
kiri itu AWP ya. Kanan ya, kanan masuk ya. Kanan AWP juga ya. Kirinya mau diras. Kirinya mau diras ya. Majuin, flashbang tuh. Nice. Sabar midnya. Flashbang. Nice, thank you. Ya Nabi Muhammad. Kirinya jangan jauh-jauh, kanan mana? Kanan dua, kanan masuk dua. Kirinya jangan ngeras sendiri ya. Bantuin.
belakang, bokong. Bokong. Awas, bokong, itu ada bokong. Nice. Cola-coli. Percaya sih. Satu quest bang kita mati tiba-tiba 4 orang gitu. Sini bang. Tuh kan. Motifnya. Motif lah. Gak usah. Dirang up. Akankah percaya? Tentu tidak. Ada guru, lihat. Kosong. Main nahan orang. Kayaknya dia nonton live enggak? Nonton live enggak? Udah setup deh itu. Sabar ya, jauh ya. Setup dia. Ketika air maju deh. Lihat kiri ya. Tuh ada yang maju satu. Dari mid ya. Ada. Trek. Anak maju deh. Sekali korosif kuduh. Hampir gue lempar lagi. Apa? Inside base ya? Iya. Dan main ini gitu.
Kayak mana Glorious sama Glorious? Banyak kecocot, musuhnya cocot. Ada remit ya? Gue lempar flashbang ya. Kirinya sabar ya. Kirinya sabar ya. Kirinya. Oh bang, sabar bang. Sakit sekali. Sakit banget weh. Gila. Damage-nya. Apa karena buff gua habis ya? Kayaknya gara-gara buff gua habis ya. Gila, berasa banget ngebursnya. Sadis men. Kacau.
kanan masuk, kanan 2. Satu masuk mid, satu kanan ya. Mid 2 ke kiri, mid 3. Aduh, sakitnya. I'm sorry. Ngintip doang itu yang di mid, kagak mau nembak anjir. Padahal udah kelihatan gitu ya. Nggak mau lempar bom lagi. Responsifnya kurang. Ya ketemu lawan dia lagi, si Putraka, bocah sengak. DC. Bentar, DC. Iya, bilang dong bang. Maaf lupa. Untung gue ngeliat. Iya, makasih sudah melihat ya. Kiri ya. Kiri masuk 3. Ya, lupa di reload lagi. Nice try, thank you, thank you.
Danger! Danger! Kirinya awas, kirinya masuk ya. Bantu kiri boy. Oh, kenapa dipaksa itu kirinya? Padahal lawannya gampang itu tadi. Tapi dapet timnya ya kurang. Malam ini kita dapet timnya kurang. Kurang. Dari kanan ya. Dari kanan ke mid ya. Itu majuin dong yang kanannya. Allahu Akbar. Capek amat. Ngapain bang? Sumpah nggak jelas cocok.
Sumpah lu nggak jelas banget orang itu ya. Ngapain dia masih di base anjir. Sumpah sih, malam ini enggak banget dapet timnya. Aduh, gila kita yang ngebadanin terus anjir. Kiri dua. Jangan dipaksa ya bang. Kirinya jangan dipaksa bang. Kanannya ini satu lagi kemana? Ya Allah, dia meninggal. Itu AWP ya, jangan ditabrak dulu ya. Mau ngeras gak ada limitnya. Bantu. Mid, masuk mid.
Untung menang. Untung yang kirinya gercep ya. Coba nggak gercep meninggoy lagi tuh tadi. Habis buff kita, sayang. Mau langsung diras kah? Kanan kosong ya. Awas belakang.
Malah kok bisa rata semua, orang udah menang tadi padahal. Aduh, beratnya ini mau ke Gloria. Ampun, ampun. Perjuangan yang amat sangat sulit. AWP kiri ya. Belakang. Belakang ya. Awas kirinya. Aduh. Nice. Thank you. Dapat berapa kita? Nggak naik ini anjir. Kacau nih. Ya Allah, +3 doang. Lawannya keras kayak gitu, +3 anjir. Bangke.
Forest. Halo kak. Halo kakak Jeromit. Dari kemana kak? Kok Enggak, dia juga Redwood loh. oh udah juga Redwood Forest. Halo kakak Jeromit. di kanan 3. Iya. Mereka keras. Mundur bang. Nah, ada bang. Di mid. Mid kanan. Iya. Aduh, di taman. Mundur. Oh, BOT. Mundur. Ada bom. Mid, ada di mid. Iya, di kanan. Enggak, Mas. Kop, mundur kop. Udah mati, Bang. Iya, enggak masalah ikan kan tidak gerak. Sabar bang. Kop. Masih panggil Bang. Akka ini jijik kali aku, Cok. Skillnya. Aduh, kop. Skill dan pasir. Apa itu, Bang? Apa? Ada healnya deh. Ada healnya, nggak bisa. Ya, gak apa-apa. Akka. Ketemu anak Joy. Ya turu tapi dek. Kita turu. Ya Nabi Muhammad. Ketemu si Doyok lagi. Keras tuh lawannya. Jangan asal nabrak ya. Kalau lawannya kalah jumlah, nggak apa-apa digas. Di kiri. Kita sendiri mundur dulu deh. Awas kirinya. Kiri rame. Buta. Aduh, nggak ditembakin bang. Mau kenok satu. Nah, kenok. Kenok satu itu di ini. Nice. Itu M2 tuh. Nice. Ini. Yol dulu tuh. Awas di belakang ya. Lihat. Main defense saja udah ini soalnya 2-1 main defense udah aman. Itu tuh di sebelah kiri lo, karbon. Main aman. Kita ngabisin waktu juga udah menang sebenarnya. Tuh, kanan. Itu heal aja dulu itu, Chris.
itu udah kalah. Parah ya. Thank you. Cuman plus 3. Plus 4. Untung tadi kalah cuman minus 2 ya. Aduh, ketemu si Chris lagi. I need a shower ASAP. I stink. Oh, cuma 1. Wah, 2 orang. Wush. Nomor 3 Black. Aduh, sakit banget. Ngeri juga. Ampun weh, dapet timnya hari ini.
Ada ya kiri ya. Midnya 1 AWP. Ke kanan 1, mid 1 AWP. AWP-nya ke kanan. Ke kanan semua ya. Kanannya jangan ditabrak. Yang kanan jangan ditabrak. Midnya masih ada 1 ngintip di balik tembok itu. Midnya 2 ya. Belakang ini kiri. Di belakang ini. Aduh, gak ada info. Wih, thank you. Susah cok, gak ada info. Itu lagi di heal. Thank you. Belum. Sumpah dari tadi dapet timnya acak adul. Tadi ketemu Joy aja turu. Satu tim sama Joy. Turu. Tuh. Waduh kacau dah. Kacau pokoknya. Tuh. 1, 2, 3 4, 5 kali low strike. Kacau. Kacau, dapet timnya kacau. Malam ini aduh.
Duh, kenapa nggak dibantu? Itu yang kanannya lama banget. Lihat aja dari tadi dapet timnya begini. Gimana kita mau ke glory, anjir. Sumpah cok, dapet timnya loh. Mereka padahal main trio ya, tapi nggak ada komunikasi gitu loh. Gimana coba main trio tapi nggak ada komunikasi? Lu bayangin ya. Turn on the team voice chat. Bukan trio nggak ada komunikasinya, gimana sih mainnya? Gue mah bingung dah. Kabar lu coy, lu sayang, jangan buru-buru, pelan-pelan aja. Di tengah Ya, tengah dua ya, mid 2. Oke, gue muncul. Mid 3. Muncul bokong. Mid. Yuk kita Jadi satu. Yuk, tengah tahan dulu ya, jangan mati ya. Di bokong. Udah maju nih, maju 2 di kiri. Aduh, kiri semua. Kiri semua boy. Mana ini? Sini dong sayang. Sini sayang, mati satu sayang. Mana lagi? Oh, belakang dia. Mati kabur belakang dia. Aduh sayang, mati aku sayang. Belakang itu di mid. Alamak. Thank you. Aku. Suka yang di spak, gue yang suka yang blonde coy. Apa gua kata dapet timnya begini mulu kan? Iya kan? Itu gua 2 kali ketemu si Black, 2 kali kalah anjir. Satu tim sama si Black itu nggak jelas anjir.
Nah, ketemu ibu guru lagi. Nah, di kanan semua ya. Kanannya mau masuk gak? Gue lempar flashbang nih. Maju. Nice. Padahal kalau kita mainnya pede mah enak banget ini. Langsung ngeras kayak gitu. Tapi kalau temennya nggak peka juga gimana ya, susah ya. Susah cok kalau temennya nggak peka. +5 ya, gede tuh lumayan. Tapi jadi impas tuh kalau 2 kali 5. Sama ya bohong anjir. Persing kita mau habis. Salah weh. Tactical gear gua habis. Oh, untung gue lihat. Katanya dia mau ngikut kompe juga dia. Tadi pas bloket malah diomelin, makin jangan pindah. Iya kah?
Bang, minta carry dong bang. Gendong aku bang. Bro. Aduh. Kiri ya? Itu ada sniper. Ya. Dari mid ada ya? Masuk. Di kanan semua dia, di kanan semua. Di tengah tuh ada satu lagi. Itu. Mau lari kemana nih? Tuh. Makan tuh. Thank you. Ya kan enak kan kalau main PD langsung ngerasa ya. Tapi temennya harus yang peka. Kalau temennya pelongo susah anjir. Kita ngeras ditinggal yang ada. Suruh maju malah ngendok semua ya kan. Wih, +5 nih lumayan. Lawannya Glorious tadi ya. Emang mau pindah kemana si Randy? Mau ke itu Imperium juga kah? Halo. Kalian separti kah? Enggak. Solo. Oh, sama dong. Di base ya. Kanannya ngeras ya. Ngeras aja kanannya. Di kanan semua dia. Ras kanannya. Mana kanannya? Bantu kanannya.
bantu kanan. Paus itu di Aduh. Aduh. sabar. Sabar. Nah. Itu yang satu kenapa bisa? Berat sekali solo nih ya. Aduh, siapa mau bikin akun baru? Ngapain anjir bikin akun baru, kampret. Sayang banget. Aduh, bantu kirinya dong. Woi, bantu tembak dong ini. Yang di kiri. Allahu Akbar. Sabure ngapain sih? Gak jelas banget, cok. Kampret, untung menang anjir. Kebiasaan main ML jadi suka teriak-teriak anjir.
Sumpah ini susah banget cok naik ke Glorious. Kampret. Tadi udah 90. Turun lagi. Tadi tinggal sekali menang lagi, turun lagi, anjir. Astaga, 2 orang di situ. Baru main lu DC 2 orang. Iya tuh. Ya Allah. Ya apalagi cobaan, ya Allah cobaan. Udah bang, jaga kanan kiri bang. Ayo bang. Kanan kiri bang. Bismillah bang. Ranger baru juga. Ada. Kanan 1, kanan 2, kanan 2. Buta itu. Tak bisa lo sudah. Nice. Wah, lagi lah. Player pay to win. Yang joki pasti Demon. Iya kalau udah Glorious bang. Kalau udah Glorious 1700-an, kalau masih 1600-an masih aman lah. Rata-rata pasti bentroknya ketemu sama yang 1700-an. Kalau yang rank-rank apa namanya, CP-CP gede, power-power yang gede. Kalau siang nggak bisa gua, kan gawe dari pagi sampai sore. Makanya cuma bisa malam doang live-nya, kecuali kalau lagi libur. Kalau lagi acara, kalau lagi ada acara. Mending langsung tabrak deh bang, bener dah. Bang kiri bang.
Kiri masuk mid 1. Aduh. Aduh. Tuh. Kalau udah damage gue udah 1K, gue mah pede majuin. Serius. Ini damage gue karena masih unyu-unyu aja. Rata-rata kan yang TM-an ini kan 30-an ke atas kan. Rata-rata tuh udah pada 1K semua kan. Ininya damage-nya kan. Kalau damage gue udah nyampe 1K mah pede gue maju. Ya Allah, ketemu dia lagi satu tim. Apa saya suram dah. Kurang. Canda bang. Semangat bang. Enggak, emang suram. Ada yang kanan ya? Kanan berapa kanan? Kelihatan sekali. Dari mid semua. Ke kanan. Ih, sakitnya. Kiri ya. Kiri satu ya. Dari kiri satu ya. Yang dari kiri satu. Sakit itu yang di kiri. Belakang. Bukan antibiotik ya. Kurang gue bang. Kalian main trio kan? Iya. Kenapa trio nggak ada komunikasinya bang? Saya main sendiri bang. Oh sendiri.
Oke. Gue mau pakai AWP aja dah. Coba pakai AWP ya. Ya ampun, habis lagi buff gua. Kita pakai ini aja. Belum dapat damage jamur tuh yang 97. Kalau udah ada itu enak ya. Sabar bang. Nah ini dapatnya
Iya, gue level 80 mau bikin SVD. Jadi nggak mau beli lagi. Ini gue udah beli senjata Bison. Sayang, nanti aja level 80. Satu tim lagi, mantap. Mid ya, midnya sabar. Dari kiri. Dari kiri. Asik, dapat temennya jago. Enak ya kalau digendong ya. Hai. Masih kaku nih tangan kalau main AWP ya. Biasa pakai biotik. Berapa itu? 5. 3 menit oke lah. Speedy. Sniper.
dipakein apa ini? Critical masalahnya. Critical. Sayang. Kalau masuk ke SV ini nggak cocok. Ada zero weight, Cok. Ada zero weight. Baru ketemu lagi kita, Bang. Iya, ketemu lagi, Bang. Nana gajah tuh. Bang, gendong, Bang. Ada Bang zero weight. Gendong Robi, Bang. Iya, rating kita ini kecil, Bang. Dan ada impact, Bang. Nah, aku nih F2P, Bang. Masa minta gendong sama F2P? Kita F sama, Bang. Kita F2P juga nih, Bang. Mana ada anak Paling gue tinggi aja F2P. rating kita 25 ini, Bang. Kita licik sih kalau mau naikin rating. Mana ada? Tapi baju aja juga gratisan kami loh, Bang. Apa nih? Apa nih? Squad ini? Apa bisa dilihat? Berarti mid. Ribu. Aku cek mid. Kosong sih. Bang, Nana gajah mana, Bang? Nana gajah tidur, Bang. Awas ya, dia ngeflank di belakang. Di belakang ada. Gak tahu. Ini abang atau apa? Dia. Ini mid. Ini enggak di belakangku dua nih. Di mid. Dia ada satu. Oh itu. Di sini semua, di sini. Aku ambil posisi dulu, biar enak dia. Bang, lari ke posisi kita aja, Bang. Mana? Sini. Lari Bang Kopi. Lari kok, aku ini lah. Aduh, bangun teringat. Aduh, sakit. Aduh, Bang. Aduh, aku mati. Ayo Kak Zeroid. Maju. Awas, kok. Itu tuh kanan gua. Sakitnya. Oh, ada heal dia. Kop. Itu Nana gajah heal. Kop. Mana kop anjing. Baler. Tolong bantu. Chill. Baler. Hah? Chill. Keluarin chill. Ntar Bang, temen dulu. Nana gajah. Kamu nih, apa nih? Ajak Dewan Biotik, Cok. Ayo, Bas. Bang, kayak kemana Dewan Biotik nih. Waduh. Itu Bang, suruh bikin reload. Aja lu. Nice try. Bang offset. Nice try, Pak. -6 babi. Makanya band serius bodoh. Udah serius loh. Tadi ketemu dia lagi tuh. Kalah. Sama kalah. Kedua juga kalah. Salah. Kok menara astral? Ya ketemu lagi.
Waduh, ketemu lagi. Lagi sama Bang Zeroid. Aduh bang, udah pinnekel aja bang. Allah Akbar, Allah Akbar. Ini abang atau kakak sih? Kakak, cok, itu suaranya cewek. Matok gak sakit bocil kan? 2023 tak boleh asumsi gender orang. Ya udah, aku diidentikan sebagai kali kakak ini. Ayah, kakak. Di kanan ada satu. Aduh, Bang Audrey. Tolong heal bang. Crack itu. Gimal temannya apa, Cok? Hah? Mati kah? Gimal temannya apa lah? Aduh, sorry. Gua bang. Kemana kau? Itu udah sekarat loh padahal mereka. Aduh, iya, ramenya. Hati-hati dari mid ya. Apa dari mid? Aku loh di mid. Dari mid. Iya ada di mid. Oh, ada kah? Nanti dari muter dari kiri tadi. Dari hatiku ada juga sini. Nah itu tuh. Shield bang. Kopi. Shield. Iya bang. Sabar ya, jangan ditabrakin. Iya kak. Pom. Demi mau aku sabar warrior-nya. Aduh, kembali dikejar. Itu bantu. Ini Shaw. Siapa? Bantu siapa? Bantu. Itu enggak ada yang nembak ah. Jangan kami dikejar. Kenapa juga tuh? Shield. Anjir sakit banget. Kakak Zeroid menang kau, anak kuda. Sini sama aku aja. Kak Zeroid siap-siap. Dia datang. Iya. Bunuh. Ayo. Di sini. Ya, bentar. Iya. Di Riko. Bentar kali kau dulu Kak. Iya. Ada. Tembakin. Oh, ada. Kalian kemana anjir? Ya, aku nembak. Ke sikil lah, Bang. Iya nih. Enggak kena Bang Er. Di sliding enggak kena dia. Anjay, 14.000. Zeroid. Ya, makasih Kak Zeroid. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Plus berapa tadi? Keras itu lawannya, woi. Kasih 8 lah plusnya. Nah, 7. Lawannya keras kayak gitu, masa plusnya cuman 5? 8 lagi juga susah anjay. Malah jadi musuh dia. Ya, dia malah jadi musuh sekarang. Aduh. Ini ada yang DC kah? Orang stres. Ya Allah, DC lagi. Ya Allah, DC lagi. Cemana ini DC? Kanannya lihat kak.
Ada ya kiri ya. Crack. Ada 2 kiri ya. Kemit, awas kemit. Takut anjir gua. Kanannya jangan dilepas bang. Gua gimana jaga? Mati bang. Ini aku jaga nih. Ada step. Iya, dari mid itu. Kanan. Masuk ya. Iya. Crack. Anjir apa nih? Aduh anjir sakit banget, Cok. Mahadamang baru dakwel. Dari belakang ya? Iya. Ih sakitnya. Anjir pakai shield, Cok. Aduh. God Zero gue tandain nama lu. Bikin turun anjing. Ya kan ada aja ya. Pasti yang begitu anjir. Mana dah ini? Baru dakwil. Oh my god.
Ada kanan. Kanan ya. Crack. Mantul mitnya. Bang. Nice try, Bang. Nice. Susah dikata. Dapet timnya tuh suka nggak jelas anjir. Dikata 8 lagi juga. Susah ya Allah, benar-benar dah. Kalau timnya ragu-ragu buat maju tuh susah. Turun berapa? 3, 5. Ya Allah, dari tadi naik turun jelas. Aduh, ini yang tadi kah? Kanannya jangan asal tabrak ya. Crack. Crack. Ih, sakitnya. Sakit banget itu.
Oh, nggak ada yang megang heal ya? Nggak bisa. Gimana ini ya? Gue pakai AWP nggak ada yang pakai biotik. Gue pakai biotik ketemunya biotik juga. Mana ya? Sini loh. Nih ya. Awas dari mid ya. Aduh, sekarat itu. Entah mengapa susah kali kayaknya ya. Coba kita pakai foam ya. Capek lah.
Kanan ya. Kanan ya. Kanan 2, kanan 2. Crack tuh. Kanannya crack. Ai, mas sakitnya. Bantu itu, bantu. Aduh. Kenapa nggak ada yang ke kanan ya, dari kanan? Oh iya. Wah, si Godzilla lagi pantesan. Ketemu si Godzilla lagi, anjir. Biarkan saja cinta. Sumpah lah, ini susah banget ya dapet timnya, woi. Ya, duh, sumpah 3 kali ketemu si Godzilla nggak pernah menang. Capek. Over here. Over here. Oh, come on. How did my... Over here. Danger. Awas ngeflank ya. Ada tuh. Awas dari mid ya. Buta. Majuin yang udah kanan. Itu menang.
Aduh, jauh. Untung menang. Sumpah itu si God Zero sih asli. Gue nggak ngerti dia nembakinnya kemana, cok. Sumpah. Plus 5 doang lagi lah. Lawannya begitu plus 5. Nanti ketemunya si God Zero lagi nih. Nanti dulu lah. Berapa? Sabar. Kampret. Gila, win rate gue jelek banget anjir, 39. Aduh. Gemes mui. Babi. Otaknya babi. Babi sama babi. Ada ya? Ada kah? Kiri. Yuk. Ah, nggak kena. Press aja sendiri dia. Oh, ada temannya, datang. Coba dari jauh. Nggak kena sniper anjing. Itu healernya dulu lagi. Bang. Healernya kayak anjing. Saus di bokong. Cok. Babi. Regia. Kenapa itu si Regia? Gak tahu Bang. Salah. Regia anjing. Oh ini Regia. Kalah terus anjing. Healernya deres banget itu tadi ya. Gila.
Ya ada lagi. Kiri satu ya, kiri 2. Kiri 3. Kiri semua, kiri semua. Oh iya bang, ini kotak. Majuin bang, gua heal. Majuin. Awas itu. Gue yang diincar ya. Nice, thank you. Ini gue pakai bom foam ya, lupa gue. Ya gue pakai bom foam deh. Iya. Satu menit. Kita ini dulu. Teret musik dulu, musik. Bisa nih 2 kali lagi nih. EM. Tadi dapat berapa dah? 4 doang anjir. Pengen dapat titel ini, lumayan tuh. Damage plus 13. Ya Allah, ketemu si Godzero lagi. Allahu Akbar, Godzero. Main yang bener please, Godzero. Oh, pantesan dia player ini anjir, Android. Ya, ada Android. Itu sih Godzero anjir. PC tuh. Hah? PC ya? PC tuh. Oh, coba salah lihat kah? Oh iya. Ayo lo, sniper tetap tembus lo cok. Kau pakai tameng apa tameng? Dari mid ada. Ah, setan. Ih. Lah. Masih mau. Andian gua. Kenapa sih gua cok main gua? Oke gini anjir.
mencoba, bapaknya harus mencoba anjing. Lebaran. Ketemu God Zero udah pasti lose ya kalau satu tim ya. Ayo. Masih bisa satu kali lagi ya. Masih dapat nih satu kali lagi. Pas ini gua habis buff. Lawannya ada Glorious ya. Ada gua, say. Tenang lah, say. Ada ya, kiri ya. Kiri 2. Di depan. Nah, tahan ya, tahan kiri ya. Iya, sama-sama. Tahan dulu. Aduh, nggak bisa. Tak bisa. Kiri semua. Kenapa bang malah ngeplank bang. Dor. Sakit sekali bang, itu. Mati bang, udah 2 orang bang. Bang, nyerah aja bang, nyerah aja bang. Oke, Bang Ras, thank you. Ini juga gua sampai jam 2 doang. Udah jam berapa sih? 3 menit lagi kan. Udah apes pokoknya hari ini nih. Tipnya. Dapat timnya tidak ada yang bagus. Kita yang ngeras, dia yang ngendok. Kita yang ngendok, dia mau ngeras. Gimana?
Awas dari mid ya. Dari mid satu. Belakang kiri. Kiri. Sendiri dia. Belakang. Pedes banget Pedes. Hebon cabe. Ya, udah dulu dah. Oke, Bang Ras, thank you. Aduh, kita off dulu ya. Makasih semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu untuk kalian semua. Bye-bye. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this.